ni nga produit kɔrɔ la sɔgɔra ka na bi tuguni tellement succès ra a dɔw ko tempête noire de ye ten ala barika la kɔni sɔgɔsɔgɔ lo b'i la o sɔgɔsɔgɔgɛn lo b'i la o dusukundimi lo b'i la o kankɔnɔdimi lo b'i la o fɔgɔfɔgɔbana lo b'i la o e ka bamanan ka tempête noire yala bani o y'i bon de o o m'i bongo e ka bamanan ka nin filan yala i b'a mugan ka ji min a kan alhamdulilayi i ka sɔgɔsɔgɔ bɛ ban dusukundimi bɛ nɔgɔya ka ban problème min b'i la tɔgɔdimi a bɛɛ de bɛ nɔgɔya ka ban pewu a ti essayer de appliquer a notre sɔrɔ o de ye tempête noire